certificates and diploma at pag-apot nila ni Ma'am Jetta. Ma'am Jetta, Ma'am Eileen. Yeah. May nanglang tinatabang sila lang po mamita diha, no? Okay, sunod sir. Thank you, Ma'am sir. Okay, so moto. Also naman sa ron, daghang kay salamat sa inyong kapil, duha ka oras. No, labi na gitong sayo kayo Elementary School Teaching Force kaninyo tanan. No, nagpamatuod lang na concern yun mo sa kaayuhan sa inyong mga anak. Okay, mamaya. Okay, grade 6 hindi na dili na mag-mic. Grade 2 parents, pwede na makakuha. Hindi, parents. Smile ba? So ayun mga lalabs ko, thank you for watching and have a good day to all. Babush!